اسلام کے بنیادی عقائد جو ہیں وہ یہیں سے طے ہوتے ہیں، اور پاک پیغمبر نے اسلام کے بنیادی عقائد کو اس پہلی دعوت اور اس پہلی مجلس میں ہی بیان کیا۔ دین کی پہلی دعوت ہے، تاریخ نے اس دعوت کا نام دعوت الرشیدہ کے عنوان سے لکھا ہے۔ یہ ہوئی ہے حضرت ابو طالب کے گھر میں، ہوا کچھ یوں کہ حکم آیا اور پاک پیغمبر نے اپنے چچا حضرت ابو طالب اور اپنے بھائی جناب امیر علیہ السلام سے اس بات کو شیئر کیا۔ حضرت ابو طالب اور جناب امیر نے کہا ہم آپ کے لیے حاضر ہیں۔ آپ پیغمبر نے جناب امیر علیہ السلام کو ایک فہرست دی کہ ان لوگوں کو آپ بلا لیجیے۔ حضرت ابو طالب کا گھر تھا اور دسترخوان بھی ابو طالب کا تھا، کھانے کا اہتمام بھی ابو طالب نے کیا۔ یعنی یہ بات طے ہو گئی کہ پہلے دن سے ہی اسلام پر جو خرچہ ہے وہ ابو طالب کے گھر کا دین کی پہلی دعوت ہے، ابو طالب کے گھر میں ہو رہی ہے، اور کھانے کا اہتمام حضرت ابو طالب کی طرف سے ہے، مہمان بلائے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس کے گھر میں کوئی دعوت ہو رہی ہوتی ہے وہ تو میزبان ہوتا ہے، وہ مہمان تو نہیں ہوتا، وہ میزبان ہوتا ہے۔ گھر کے مالک کی اجازت کے بغیر تو کوئی گھر میں مہمان نہیں بن سکتا، کیا کرے؟ اس طرح کی کوئی خصوصی تقریب ہو، کوئی خصوصی دعوت ہو تو جو گھر کا مالک ہے، جو گھر کا سربراہ ہے، اس کی اجازت یا اس کی رضایت کے بغیر تو کوئی نہیں آ سکتا۔ اس کی اجازت ضروری ہے، یا کم از کم اس کی رضایت کی غلامی تو ہو کسی کے آنے پر۔ تو یہ چیز کہ ابو طالب کا دین کی پہلی دعوت کا میزبان بننا، یہ خود بتا رہا ہے کہ ابو طالب دین کی دعوت پر نہ صرف یہ کہ وہ راضی اور خوش تھے، بلکہ انہوں نے اس دعوت پر خرچہ کیا ہے۔ خالی راضی ہونا اور بات ہے، خرچہ کرنا اور بات ہے۔ خرچہ کر کے بتایا کہ میں مشن میں حصہ دار ہوں، شامل ہوں، تو اپنا مالی شیئر بھی کیا۔ اور دعوت ایمان کی جن لوگوں کو دی ہے، اصل میں دسترخوان پہ تو دعوت دی ہے، ایمان کی دعوت دینے کی ہے، بنیادی طور پر ایمان کی دعوت دینی ہے۔ دسترخوان کو بس ایک عنوان ہے کہ آپ آئیے، اصل مقصد تو ہے ایمان کی دعوت دینی۔ ایمان کی دعوت کنہیں دینی تھی؟ ان کو دینی تھی جو ظاہر ہے کہ پہلے ایمان پر نہیں تھے، اس لیے اس فہرست میں ابو طالب کو نہیں رکھا۔ ابو طالب ایمان کی دعوت کے مہمان نہیں ہیں، ابو طالب ایمان کی دعوت کے میزبان ہیں۔ اللہ کے رسول نے پہلے دن ہی ایک خط کھینچا کہ ایمان کی دعوتوں کے مہمان اور ہوتے ہیں، ایمان کی دعوتوں کے میزبان اور ہوتے ہیں۔ پہلے شرک پر ہو یا کفر پر ہو تو اسے بلایا جائے گا کہ آپ ایمان کی طرف آ جائیے۔ تو ابو طالب کو تو نہیں بلایا جانا، بلکہ ابو طالب کو تو ایمان کی دعوت کا میزبان بنایا جانا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس بات کی ابو طالب کے لیے ضرورت نہیں تھی کہ انہیں ایمان کی طرف بلایا جائے، کیونکہ ابو طالب پہلے ہی سے مومن تھے۔ یہ میں نے بہت چھوٹی بات کہی ہے، بڑی بات کہنے کے لیے پہلے چھوٹی بات کہنا پڑتی ہے تاکہ بڑی بات سمجھ میں آ جائے کہ ابو طالب پہلے ہی سے مومن تھے۔ میں نے معمولی بات کہی ہے، ابو طالب صرف مومن تھوڑی تھے، ابو طالب تو وہ صاحب ایمان ہے کہ جو کل ایمان کا بھی خندق میں کہا برابر ایمان بول لے ادھر کو پھر بول کہ آج کل کا کل ایمان پہ ہے، کل کو کے مقابلے میں جا رہا۔ اچھا اس پر بھی ذرا کبھی غور کر لیجیے گا کہ یہ خندق میں
कुल्ले कुफर को छोटा सा टाइटल थोड़ी, इतना बड़ा टाइटल पैगंबर ने अमर बिन अब्दुल्लाह को क्यों दिया, मजहब को क्यों नहीं दिया, अंतर को क्यों नहीं दिया। बहुत सारे और भी हैं कि जो इस्लाम के दुश्मन थे, तौहीद के दुश्मन थे, रसूलुल्लाह के दुश्मन थे, जंगी मैदानों में इस्लाम के मुकाबले पर आते रहे, रसूलुल्लाह के मुकाबले पर आते रहे, बड़े बड़े काफिर थे, बड़े बड़े काफिरों को पैगंबर ने ये टाइटल नहीं दिया। जंग खंदक में अमर बिन अब्दुल्लाह को कुल्ले कुफ्र का टाइटल दिया। ये उसे कैसे मिला? ये उसे इस वजह से मिला कि अली कुल का कुल ईमान है। पैगंबर सब ये बताना चाहते थे कि जब कुल के कुल ईमान के मुकाबले पर कोई आ जाए तो वही कुल्ले कुफ्र होगा। वही कुल्ले कुफ्र हुआ करता है। तो मेयार बना दिया और बता दिया सुबह क़यामत तक कि अब जब भी कुल का कुल को ढूंढना हो तो बस इतना ध्यान में रखना कि कुल के कुल ईमान के मुकाबले पर कुल के कुल ईमान के मुकाबले पर आए, हर दौर में वही कुल का कुल कुफ्र होगा। वो जुज़वी काफिर नहीं होगा, वो कुल्ली काफिर होगा। जो कुल्ले ईमान के मुकाबले पर आ जाए वो जुज़वी काफिर नहीं है, कुल्ली काफिर है। वो कुल का कुल काफिर है जो कुल्ले ईमान के मुकाबले पर आए, और जो कुल्ले ईमान के भी बाप के मुकाबले पर आए। नहीं, मैं समझा नहीं सका, आपका उसूल नहीं, मैं समझा नहीं सका। दो चीजें ध्यान में रखिएगा। एक तो टाइटल है मौला का, पैगंबर ने दिया है। पैगंबर ने आपको वही से खुली ज़बान से कहा, ये वो ज़बान है जो हमेशा हक बयान करती है कि अली कुल के कुल ईमान। दूसरा, अल्लाह ने अमीरुल मोमिनीन का लक़ब मौला के लिए मखसूस कर दिया। अल्लाह ने किया, पैगंबर ने तो सिर्फ बयान किया। अमीरुल मोमिनीन का लक़ब जवाहर मतालिब में और भी किताबों के हवाले दे सकता हूँ, बहुत बचाना है। बिराजदान की किताब है, उसमें लिखा हुआ है कि अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा, रसूल को हुक्म दिया, हमने आसमान वालों को हुक्म दिया कि वो अली को हमेशा अमीरुल मोमिनीन कहा करें। अगर मुस्तफा तो ज़मीन वालों को हुक्म दे कि वो अली को हमेशा अमीरुल मोमिनीन कहा करें। और अमीरुल मोमिनीन का लक़ब मखसूस अली के लिए, अली के अलावा कोई और अमीरुल मोमिनीन नहीं है। अमीरुल मोमिनीन किसे कहते हैं? जो मोमिनों का अमीर और पेशवा हो, ठीक है ना। आदम अल्लाह के नबी हैं, अमीरुल मोमिनीन नहीं है। नूह नबी है, अमीरुल मोमिनीन नहीं है। इब्राहीम उल रज़्म पैगंबर है, साहिब उल्लत है, साहिब शरीयत है, मगर अमीरुल मोमिनीन नहीं है। मासूम अंबिया कितने गुजर गए, उनकी इज्जत, उनकी अज़मत, उनकी तौक़ीर, शान, अज़मत, फजीलत, उनका मक़ाम, मंज़िलत, शरफ़ सब अपनी जगह पर, मगर वो अमीरुल मोमिनीन नहीं है। हद है कि सय्यदुल अंबिया, मुज़म्मिल, मुदस्सिर, बशीर, नज़ीर, सिराज मुनीर, ताहा, यासीन, रहमतुल लिल आलमीन, सय्यदुल मुरसलीन, नबीउल अंबिया, इमामुल अंबिया, सय्यदुल अंबिया, सुल्तान अंबिया, सरवर कौनैन, सब कुछ है, मगर अमीरुल मोमिनीन नहीं है। अमीरुल मोमिनीन का लक़ब मखसूस है मेरे मौला अली के लिए। अमीरुल मोमिनीन का लक़ब तो ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने अमीरुल मोमिनीन का लक़ब अली के लिए मखसूस करके अल्लाह और अल्लाह का नबी कहना क्या चाहते हैं? सिर्फ एक बात बताना चाहते हैं कि जब तक कोई अली को अपना अमीर और मौला न माने तब तक वो मोमिन नहीं हो सकता। मोमिन बनने के लिए क्या जरूरी है? तो ये दो चीजें जो मौला के लिए मखसूस हैं कि वो कुल्ले ईमान है और वो अमीरुल मोमिनीन है। अब अबू तालिब के ईमान पर शक करने वालों, जरा देखो तो सही कि अबू तालिब को है कि जो कुल्ले ईमान का भी बाप है और अमीरुल मोमिनीन का भी बाप है। जिसके बेटे की विलायत को न मानो तो तुम मोमिन नहीं बन सकते, ठीक है। अब मैं नहीं समझाता था ना, मैं आप समझा भाई। हदीस है रसूलुल्लाह की, पैगंबर की हदीस है। पैगंबर फरमाते हैं कि हमेशा हर बेटा अपने बाप का जुज़ हुआ करता है। पैगंबर फरमाते हैं कि हमेशा हर बेटा अपने बाप का जुज़ हुआ करता है। उसका जो कुल है वो उसका बाप होता है। बाप होता है बेटे के लिए कुल, बेटा होता है बाप का जुज़। तो जिस अबू तालिब का एक जुज़ कुल का कुल ईमान हो, जिस अबू तालिब का एक जुज़ कुल ईमान हो, तो अबू तालिब को उस कुल का भी कुल है, उस कुल का भी कुल है। अब दीन की दावत हो और अल्लाह दीन की दावत, और वो भी पहली दावत किसी काफिर के घर में देगा। दीन की पहली मजलिस किसी काफिर के घर में होगी, और अगर अबू तालिब काफिर थे और दीन की पहली दावत काफिर के घर में हुई है, फिर अगर कोई काफिर आज खड़ा हो जाए और कहे कि
से इस्लाम की बात करते हो? जिस दीन और जिस इस्लाम की दावत के लिए तुम्हारे खुदा को किसी मुसलमान का घर भी नहीं मिला, कह सकता है? और फिर मुझे ये बताइए, ये कितनी गैर फिक्री और गैर मंतकी बात है। कभी काफिरों के घर से भी दीन निकला है? काफिरों के घरों से भी कभी इस्लाम निकला है? अजीब, कैसा काफिर है अबू तालिब कि रसूल भी बांध के दे रहा है, पहला इमाम भी बांध के दे रहा है, दीन की पहली दावत भी उसी के घर में हो रही है, तुम्हारे नबी की हिफाजत भी कर रहा है, इस्लाम पर खर्चा भी कर रहा है, लोगों को कलमा पढ़वाने के लिए दस्तरखान भी लगा रहा है। गौर फरमाइए कि पहली दावत ये तो आप मजलिसें कर रहे हैं ना। जरा मैं इस हवाले से अर्ज करता चला जाऊँ। मजलिसें किस लिए होती हैं? दीन की दावत देने के लिए, दीन की तबलीग करने के लिए, और दीन की दावत देने के लिए और दीन की तबलीग करने के लिए और लोगों तक दीन पहुंचाने के लिए मजलिस करना रसूलुल्लाह की सुन्नत है। पैगंबर का यही तरीका था, लोगों तक दीन पहुंचाने के लिए पैगंबर मजलिस करते थे। मजलिस बिदअत नहीं होती, मजलिस हराम नहीं होती, मजलिस गुनाह नहीं होती, मजलिस रसूलुल्लाह की सुन्नत है। और सुन्नी और शिया के बहसों में जो लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं, हम तो नहीं जाते, हम फिरकों की ज़्यादा बहस के कायल नहीं हैं, और हर कलमा को हम मुसलमान समझते हैं। इस दुनिया में तो जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ेगा वो कम से कम मुसलमान कहलाएगा, हम उसे मुसलमान मानेंगे। आगे वो खुद भुगतेगा, वो जाने खुदा जाने, आगे उसका जो मामला है वो अल्लाह की तरफ से चला जाएगा। मगर इस दुनिया में जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है वो ज़ाहिरन मुसलमान है और हम उसे मुसलमान मानते हैं। और हम किसी कलिमा पढ़ने वाले को काफिर नहीं कहते, कुफ्र की बैटरी आपने नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाते? इसलिए कि हम सुन्नत पर अमल करते हैं, और सुन्नी कहते ही उसे हैं जो पैगंबर की सुन्नत पर अमल किया करता है। सुन्नी किसे कहते हैं? सुन्नी का मतलब होता है सुन्नत पर अमल करने वाला। तो हमें तो अपने सुन्नी होने पर फख्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हैं, और हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम अच्छे से अच्छे सुन्नी बने। अच्छा सुन्नी तो वही होता है जो पैगंबर की कोई भी सुन्नत न छोड़े।
बसीरत किसी शॉपिंग सेंटर में मिल जाएगी, फहम फरासत किसी शॉपिंग सेंटर में मिल जाएगी, मिलेगी ये। फहम फरासत किसी शॉपिंग सेंटर में नहीं मिलती, बसीरत नहीं मिलती, हिकमत नहीं मिलती, दानाई नहीं मिलती, अक्ल नहीं मिलती। सारी दुनिया की दौलतें जमा कर लें और चले जाएं, सारी दुनिया का चक्कर काट लें, किसी महंगे तरीन शॉपिंग सेंटर से भी ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। हुसैन ऐसा करीम है, हुसैन की मजलिस में आओ फ्री में मिल जाएंगे। नशीद बनाती है, समझदार बनाती है, हकीम और दाना बनाती है, बाबसीरत बनाती है। फिर ये मजलिस भाई अकलमंद बनने के लिए मजलिस में आ जाओ, समझदार बनने के लिए मजलिस में आ जाओ, बाबसीरत होने के लिए मजलिस में आ जाओ, मामला फाहिम होने के लिए मजलिस में आ जाओ, साहिब इल्म व मारिफत बनने के लिए मजलिस में आ जाओ। कोई जरूरी थोड़ी है कि शिया होने के लिए मजलिस में आओ, ठीक है ना? नहीं होना शिया तो ना हो, लेकिन ये मजलिसें अक्ल दे रही है, बसीरत दे रही है, हिकमत और दानाई दे रही है। तो हम तो यही तवर्रुक बांट रहे हैं। अलबत्ता हम ये कोशिश भी करते हैं कि इन मजलिसों के जरिए से कोई अच्छा मोमिन बन जाए, ठीक है? हम ये कोशिश भी करते हैं कि इन मजलिसों के जरिए से कोई अच्छा मुसलमान बन जाए, ठीक है? फिर हम ये भी कोशिश करते हैं कि इन मजलिसों के जरिए से कोई अच्छा शिया बन जाए, और हम ये कोशिश भी करते हैं कि इन मजलिसों के जरिए से कोई अच्छा सुन्नी बन जाए। ये सारे काम करते हैं। तो अगर किसी को मोमिन बनने के लिए मजलिस में नहीं आना, अच्छा मुसलमान बनने के लिए आता। अगर किसी को अच्छा शिया बनने के लिए मजलिस में नहीं आना, तो अच्छा सुन्नी बनने के लिए आता। ये मजलिसें अच्छा सुन्नी भी तो बनाती हैं, बेहतरीन सुन्नी बनाती हैं। जहाँ ये मजलिसें अच्छा शिया बनाती हैं, वहीं ये मजलिसें अच्छा सुन्नी भी बनाती हैं। तो ये सुन्नी किसे कहते हैं? सुन्नी उसे कहते हैं कि जो सुन्नत पर अमल किया करता है। तो ये मजलिसें सुन्नतें याद दिलवाती हैं। ये मजलिसें क्या काम करती हैं? ये मजलिसें रसूलुल्लाह की सुन्नतें याद दिलवाती हैं, खास तौर पर उस तबके को जिन्हें पैगंबर की बहुत सारी सुन्नतें भूल गई हैं, ठीक है ना? उन्हें पैगंबर की सुन्नतें याद दिलाई देती हैं कि भाई कुछ ना बनो, चले आ जाए, अच्छे सुन्नी बनते हैं। आप भी बने, हम भी बनते हैं, हम अपने आप को भी अच्छा सुन्नी बनाएंगे। बस सुन्नी होना इससे डरे नहीं कि मैं बार बार सुन्नी कह रहा हूँ, कहीं घबरा जाए कि मौलाना को शिया समझ के बिठाया था, ये सुन्नी निकल आया। हाँ भाई देखें, घबराए नहीं, ये मजलिसें ये काम करती हैं। और हम सुन्नी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपने सुन्नी होने पर फख्र है और नाज है, ठीक है ना? सुन्नी किसे कहते हैं? सुन्नत पर अमल करने वाले को। तो सारी दुनिया अपने आप को सुन्नी कह सकती है, हम क्यों नहीं अपने आप को सुन्नी कह सकते? लोग तो एक मुस्तफा की सुन्नत पर अमल करते हैं, एक मोहम्मद की सुन्नत पर अमल करते हैं। हमारे पास 14 मोहम्मद हैं। नेकियों ही में तो मुकाबला करना चाहिए। लोग दूसरी चीजों में मुकाबले कर रहे हैं जिसमें नहीं करना चाहिए, लेकिन अच्छाइयों में, भाई मैं अच्छाइयों में आपसे आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना? मैं नेक कामों में आपसे आगे बढ़ जाऊंगा, मैं खैरात करने में आपसे आगे बढ़ जाऊंगा, गरीबों की मदद करने में आपसे आगे बढ़ जाऊंगा, दीन फैलाने में आपसे आगे बढ़ जाऊंगा। इस तरह का मुकाबला मुस्तहसन होगा, अच्छा होगा। नेक कामों में मुकाबला करना और कोशिश करना कि मैं मुकाबलतन आगे निकल जाऊं, ये अच्छा, ये मजलूब परवरदिगार
बात नहीं है। तो भाई ठीक है, आप भी सुन्नी हम भी सुन्नी, हम कोशिश करेंगे कि हम आपसे भी अच्छे सुन्नी बन जाए, मगर हम आपको ये दावत देंगे कि आप कोशिश करेंगे आप हमसे भी अच्छे सुन्नी बन जाए, ठीक है ना। और अच्छा और बेहतरीन सुन्नी वो होता है कि जो पैगंबर की हर सुन्नत पर अमल करे। आइए जरा पैगंबर की जिंदगी में जाकर पैगंबर से पूछते हैं, पैगंबर की सीरत से मालूम करते हैं कि पैगंबर की छोड़ी हुई सबसे पहली सुन्नत कौन सी है, पैगंबर ने सबसे पहली सुन्नत कौन सी थी। पैगंबर ने जब दीन की दावत देनी थी तो अबू तालिब के घर में मजमा जमा किया और उनसे खिताब किया। अरबी में इस अमल को कहते हैं मजलिस। क्या कहते हैं? कुछ लोग मिल बैठे और उनसे बात की जाए या खिताब किया जाए, अरबी में इस चीज को मजलिस कहते हैं। तो रसूलुल्लाह ने क्या काम किया? अबू तालिब के घर में लोग जमा किए और उनसे खिताब किया, मजलिस की ना। पैगंबर ने अपनी जिंदगी से और अपने अमल से जो पहली सुन्नत दी उम्मत को वो कौन सी दी है? मजलिस दी है। तो पता चला कि ये मजलिस करना रसूलुल्लाह की सुन्नत है। ये मजलिस करना बिदअत नहीं है, मजलिस करना गुनाह नहीं है, मजलिस करना कोई हराम काम नहीं है, मजलिस करना रसूलुल्लाह की सुन्नत है। अलबत्ता दो किरदार इब्तिदा ही में सामने आ गए, ठीक है ना। सुन्नत किसी के तरीकों पे, रसूलुल्लाह का जो तरीका इस्तिलाहन अब लफ्ज़ सुन्नत जब बोला जाएगा तो ये मासूम के तरीके के साथ ये लफ्ज़ महसूस हो गया, वरना वैसे सुन्नत से मुराद है किसी की रविश, किसी का तरीका, किसी का अंदाज़ अमल। कोई जो अमल करता है वो उसकी सुन्नत बन जाता है। लेकिन अब ये लफ्ज़ सुन्नत महसूस हो गया है मासूमीन के अमल के साथ। तो दो तरीके सामने आ गए कि पैगंबर ने जब दावत दुलशीदा की तो मजलिस की है। अब पैगंबर जब खिताब के लिए खड़े हुए तो अबू लहब को ये मजलिस अच्छी नहीं लगी, वो दूसरे कोने से खड़ा हुआ और उसने पूरी मजलिस को मुंतशिर कर दिया और लोगों से कहा कि अब यहाँ ना बैठो और इनका खिताब न सुनो। तो दो किरदार पहले दिन ही हमारे सामने आए, एक मजलिस को मुनक़िद करने वाला, एक मजलिस को मुंतशिर करने वाला। रसूल ने मजलिस मुनक़िद की, अबू लहब ने मजलिस मुंतशिर की। अब ये आपकी मर्जी है कि आपने किसका सुन्नी बनना है, ये आप पर है, आपको किसका अमल अच्छा लगता है। अगर आप रसूलुल्लाह के सुन्नी हैं तो रसूलुल्लाह की मजलिस कर रहे हैं, ठीक है ना। और अगर आपको अबू तालिब अबू लहब की बात पसंद आ गई है तो उसने सारा मजमा मुंतशिर कर दिया और भगा दिया, ठीक है। अगर आपको अबू लहब पसंद है तो आप अबू लहब के साथ रहें, अबू लहब की पार्टी में रहें, हमें तो कोई एतराज नहीं है। इसमें हमें अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं उन लोगों से कह रहा हूँ कि जो अबू लहब की फिक्र रखते हैं, वरना बिरादरान अहले सुन्नत जो हमारे यहाँ बड़े सभी हिंदुस्तान पाकिस्तान में ये मुहब्बान अहले बैत हैं, ये आले मोहम्मद के चाहने वाले हैं और ये मजलिसों में बहुत बड़ी तादाद में शिरकत करते हैं, ये मजलिसों में मौजूद होते हैं, ये सबीले लगाते हैं। अदादारी और मातमदारी के बहुत सारे जुलूस हमारे बिरादरान अहले सुन्नत के नाम पर भी हैं, सिंध में भी हैं, पंजाब में भी हैं, लाइसेंसदार हैं जुलूसों के जो है ना। और बहुत सारे बिरादरान अहले सुन्नत के घरों पर अलग लगे हुए। तो ऐसा सुन्नी, यही तो हम कह रहे हैं कि ऐसा सुन्नी हमें भी बनना है और ऐसा सुन्नी आपको भी बनना है। और ये मजलिस यही तो काम कर रही है कि ये मजलिस अच्छा शिया भी बनाती है, अच्छा सुन्नी भी बनाती है। जिन लोगों को पैगंबर की सुन्नतें भूल गई हैं उन्हें सुन्नतें याद करवाने के लिए मजलिसें की जाती है ताकि पैगंबर की हर सुन्नत याद आ जाए, कुरान की हर आयत याद आ जाए, अल्लाह का हुक्म याद आ जाए। भाई दीन को नए सिरे से दोबारा याद दिलाने के लिए मुहर्रम मनाया जाता है ताकि असली दीन कोई भूले नहीं, ठीक है ना। तदब्बुर के लिए होता है दीन के मुहर्रम, न तो दीन बनाने के लिए होता है और न ही बुनियादी तौर पर दीन सिखाने का काम करता है, बल्कि मुहर्रम दीन याद दिलाने के लिए है। किस लिए है? दीन, वो जो दीन है जो 200 साल पुराना दीन है उसी को याद दिलाना है। अब अलबत्ता कुछ लोग नया नया भी बना के पेश कर रहे हैं, ये काम नहीं करना, ये नया नया दीन बना के पेश नहीं करना है, ये काम अल्लाह का है। दीन बनाना किसका काम है? ये मिंबर बनाने वाले का काम नहीं है कि वो दीन बनाना शुरू कर दे, दीन के हराम को हराम करे, हराम को हलाल करे। मजलिस पढ़ने वाले का ये काम नहीं है, ये इख्तियार तो किसी नबी के पास भी नहीं है, रसूल आदम के पास भी नहीं है। रसूल आदम का काम दीन बनाना नहीं है, दीन बनाना अल्लाह का काम है। रसूल का काम है अल्लाह के बनाए हुए दीन को लोगों तक पहुंचाना, ठीक है ना। रसूल वो काम करके गए या नहीं करके गए? 1400 साल पहले रसूल ने पूरा दीन पहुंचाया या अधूरा? तो पूरा दीन पहुंचाया है ना। तो फिर हमारा काम
کیا ہے؟ اس دین کو یاد دلانا. وہ دین جو 14 صدیاں پہلے معصوم دے کے گئے ہیں وہ دین دوبارہ یاد دلایا جائے, اس کا دوبارہ تذکر کیا جائے, اصلی دین دوبارہ دہرایا جائے تاکہ کوئی سازشی نیا دین نہ بنا سکے. صلوات پڑھیے محمد والے. تاکہ کوئی اسلام کا دشمن ایجنٹ کسی سازش میں کامیاب نہ ہو. دیکھیں کہ یہ مجلسیں نہ ہوتی نا اب تک پتہ نہیں کتنے دین بن چکے ہوتے. اگر یہ ذکر حسین نہ ہوتا, اگر یہ محرم نہ ہوتا, اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی تو ان 14 صدیوں کے اندر پتہ نہیں کتنے دین کے اندر پتہ نہیں کتنے دین بن چکے ہوتے, کتنے فرقے بن چکے ہوتے. یہ اسلام نے 14 صدیوں کی دوش پر سفر کیا ہے اور اصلی حالت میں سفر کیا, اور آج بھی دین کو اس کی اصلی شکل میں بچانے والی چیز کا نام مجلس حسین ہے. اسی لیے تمہیں کہا کرتا ہوں کہ کل جب وقت پڑا تو اسلام بچایا تھا حسین نے, اور آج تک اسلام بچایا ہوا ہے ذکر حسین نے. آج تک اسلام کس نے بچایا؟ ذکر حسین نے. تو یہ پہلی دعوت ہے دین کی. امی ابو طالب کے گھر میں مجلس کی صورت میں ہوئی تو پہلی سنت پیغمبر کی کیا ہے؟ مجلس. اچھا مجلس کرنی ہے تو لوگوں کو بلایا جائے اور انہیں دین سنایا جائے, دین بتایا جائے, دین یاد دلایا جائے اور انہیں گھر بھیج دیا جائے. کیا رسول اللہ نے ایسا کیا؟ نہیں, رسول اللہ نے انہیں کھانا کھلایا. تو پتہ چلا کہ مجلس میں لنگر کرنا, مجلس میں کھلانا پلانا بھی رسول کی سنت ہے. مجلس میں کوئی تبرک بانٹنا, کوئی نیاز بانٹنا اور مجلس میں آنے والے لوگوں کو کچھ کھلانا, خالی پیٹ جب کوئی بندہ بات سنتا ہے اس کا اثر اور ہوتا ہے. پیٹ میں کچھ جائے اور پھر بات سنے تو اس کا اثر اور ہوتا ہے. اس لنگر کے ساتھ اور کھانے کے ساتھ دین کی دعوت کا بڑا گہرا تعلق ہے. تو پیغمبر نے بھی کھلا کے دعوت دی ہے دین کی, ٹھیک ہے نا. تو مجلسوں میں کھلانا یہ بھی سنت ہے, مجلس بھی سنت ہے. مجلس میں کچھ کھلانا یا بانٹنا یہ بھی سنت ہے. مگر ہم نے ایک کام دیکھا تھا کہ رسول اللہ نے جنہیں کھانا کھلایا تو انہوں نے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد وہ لوگ انہوں نے ایک سازش کی اور مجمع کو لیا اور چل دیے, منتشر کر دیا. تو کھانا کھا لیا اور چلے گئے. پیغمبر نے دوسرے دن پھر دعوت رکھی کہ بھائی کھانے پہ آ جاؤ. اچھا بھائی اگر کھانا نہیں کھانا تھا, اگر بات نہیں سننی تھی تو کھانے پہ بھی نہیں آتے. چلو پہلے دن پتہ نہیں تھا کہ مشن کیا ہے تو آ گئے, کھا بھی لیا. لیکن اب تو پتہ چل گیا نا کہ مشن کیا ہے. تو جب دوسرے دن کھانے پہ بلایا تو اب کھانے پہ نہ ہو. جب بات ہی نہیں سننی تو کھانے پہ نہ ہو. ہونا تو یہی چاہیے نا کہ اگر بات نہیں سننی تو پھر کھانے پہ بھی نہ. مگر کھانے پہ قورم پورا تھا, کھانے پہ کوئی بھی کم نہیں تھا. کھانے پہ وہ افراد سارے پورے تھے. اور پھر دوبارہ وہی حرکت دہرائی ابو لہب نے کہ پیغمبر نے جب بات کرنا چاہا تو انہوں نے مجمع کو منتشر اسی مشن کے لیے کھڑے ہو گئے. بھائی اگر بات نہیں سننی تو کھانا کیوں کھایا؟ پر کھانا بھی نہیں چھوڑنا, بات بھی نہیں سننی. ہاں کھانا بھی نہیں چھوڑنا ہے اور بات بھی, اور پہلے ایک دن کھا چکے ہیں اور پھر دوبارہ وہی عمل دہرا رہے ہیں. اب یہاں سے مجھے پتا چلا کہ یہ نمک حرامی کی ابتدا کہاں سے ہوئی. کوئی کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو کیونکہ یہ مجلس میڈیا پر بھی چل رہی ہے اور بہت دور تک جا رہی ہے کہ یہ جو اصطلاح ہے یہ کسی گالی کے جملے میں نہیں آتی ہے. یہ ہمارے یہاں بڑے صغیر پاکستان ہندوستان میں نمک حرام اسے کہا جاتا ہے جو کسی کا کھائے اور اس سے وفا نہ کرے, اس سے وفا نہ کرے, اس کے لیے یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے. تو یہ نمک حرامی کی ابتدا مکے کے کافروں سے ہوئی ہے. مکے کے کافروں سے. اس سے پہلے کے کافر بھی نمک حرام نہیں ہوتے تھے. وہ جو ابراہیم کو قتل کرنے آیا تھا وہ کافر ہی تو تھا مگر ابراہیم کو جانتا نہیں تھا. ابراہیم ہی سے پوچھا کہ مجھے ابراہیم کا پتہ بتاؤ. ابراہیم جانتے تھے کہ مجھے قتل کرنے آیا, کہا بتاؤں گا مگر پہلے کھلاؤں گا, میں تو مہمان نواز آدمی ہوں. بٹھایا اور اسے کھانا کھلایا. کھانا کھلانے کے بعد بتایا کہ میں ابراہیم ہوں, کیا کام ہے تم سے؟ کہتا ہے ابراہیم تم نے غضب کر دیا, میں تو تمہیں قتل کرنے آیا تھا, اگر تم پہلے بتا دیتے تو میں تمہیں قتل کر دیتا, مگر اب میں کیا کروں, اب تو میں تمہارا کھا بیٹھا ہوں.
सिपाही यदीद भी पहुँच गए। मुसलसल फौजी दस्ते आ रहे थे, 1000 का रास्ता तो होगी सानानी में था। आज कुछ हबीब इब्न बलाहिर का जिक्र करूँगा, मंदिर मसाइल पर जिक्र होगा जनाब हबीब इब्न बलाहिर का। तो फिर मुसलसल फौजी दस्ते आते रहे। सुबह फौजी दस्ता आ रहा है, चाश के वक्त आ रहा है, जवान के वक्त आ रहा है, दोहर के वक्त आ रहा है, दोहर के बाद आ रहा है, हर आधे घंटे बाद, 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद घोड़े दौड़ते हुए आते हैं, जंगी घोड़े, और उनकी टापों की आवाज़ बदूर जातियों के खैमों तक जाती है, जहरा दादियों के खैमों तक और मासूम बच्चों तक। ये जो फौज यजीद के दौड़ते हुए घोड़े आते हैं, जो लश्कर आते हैं, जो फौजी दस्ते आते हैं, उनकी आवाज़ें वहाँ तक जाती हैं। और बार बार जहरा दादियाँ, बदूर दादियाँ पूछती हैं जनाब फिजा से कि अब कौन आया, अब कौन आया, अब कौन आया। तो बताया जाता है कि अब फौज यजीद का इधर से दस्ता आया, उधर से दस्ता आया, अब इतने लोग आए, अब इतने लोग आए, हर तरफ से अफवाज यजीद, अफवाज यजीद। बार बार बदूर दादियाँ पूछती कि जनाब फिजा से कहती कि अम्मा फिजा ज़रा ध्यान रखना, हो सकता है कोई हमारी भी मदद करे, अगर कोई हमारा आएगा तो बताना, अगर कोई हमारा आए जो हमारी मदद के लिए पहुँचे ना तो बताना। खबर यही आती कि अब फौज यजीद का ये दस्ता आ गया, ये दस्ता आ गया, ये दस्ता आ गया। तो अच्छा जाओ ज़रा जनाब फिजा से कहा कि जाओ ज़रा भैया हुसैन को तो बुला के आओ। जनाब फिजा ने पैगाम दिया, हुसैन मौला ज़हरा दादी के खैमे में आए, बहन और भाई की गुफ्तगू शुरू हुई। जनाब ज़ैनब फरमाती हैं कि भैया हुसैन, ये हर तरफ से हमें लोगों ने घेरे में ले लिया, अपने घेरे में, हर तरफ से हम इनके घेरे के बीच में हैं, फौजी कैंप लगे हुए हैं, फौजी दस्ते हैं, जंगी घोड़े हैं, इनके हाथों में नेज़े हैं, बाजे हैं, तीर हैं, तलवारें हैं। ये सब कौन है और किस लिए हैं? सब ये सब के सब यजीद के सिपाही हैं, यजीद के फौजी हैं, और यजीद ने हमारे लिए भेजा है। अच्छा ये सारे यजीद के हैं, अभी तक हमारा कोई नहीं है। फिर बदुलजादी कहती हैं कि अच्छा भैया हुसैन, यजीद के फौजी तो बार बार आ रहे हैं, इस भरी दुनिया में क्या अब हमारा कोई मददगार नहीं रहा, अब हमारी नुसरत करने के लिए कोई नहीं आएगा। तो मौला हुसैन फरमाते हैं बहन ज़ैनब, ये बात अगर कोई और कहता तो फिर मैं शायद किसी और अंदाज से सुनता, लेकिन बहन ज़ैनब मैं अब तुम्हें क्या बताऊँ, तुम्हें सब मालूम है, तुम्हारे सामने नाना इस दुनिया से रुखसत हुए, उम्मत ने हमारे साथ क्या किया, माँ ज़हरा के साथ उम्मत ने क्या किया, माँ के जनाजे में कितने लोग थे, बाबा अली की ज़िंदगी तुम्हारे सामने है, बाबा इस दुनिया से किस तरह रुखसत हुए, बाबा के बाद भाई हसन का ज़माना तुम्हारे सामने है, भाई हसन के जनाजे पर तीर चलाएंगे, सब हालात तुमने देखे हुए हैं, उम्मत ने हमारा साथ दिया। कोई ज़माना ऐसा आया है कि जब लोगों ने हमारा साथ दिया हो। जनाब ज़ैनब फरमाते हैं कि भैया हुसैन आप सही तो कह रहे हैं, मगर हम इस वक्त करबला में हैं और कूफा यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, और इस कूफे में मेरे बाबा की शादी रही है, और उस ज़माने में हम भी कूफे में रहे हैं। इस कूफे में कोई तो ऐसा होगा जो हमारी मदद को करे, इस कूफे में कोई तो होगा ऐसा कि अगर आप बुलाएं तो हमारी मदद को आए। अब जनाब ज़ैनब एक रिवायत में है कि खुद नाम लिया कि आपके बचपन के दोस्त भी और कूफा में रहते हैं, हबीब इब्न बलाहिर। या बाद रिवायात में है कि मौला ने खुद कहा कि हाँ बहन तुमने तवज्जो दिलाई, हबीब इस मक्के में, इस कूफे में मेरा एक दोस्त है जिसका नाम हबीब इब्न बलाहिर है। दोनों रिवायात हैं। वह इमाम ने बीवी की याद दिलाने पर कलम मंगवाया, कागज़ मंगवाया और खत लिखना शुरू किया। हबीब के नाम खत लिखा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये लिखने के बाद खत का मजमून बहुत मुख्तसर सा है। खत का मजमून ये है, मिनल हुसैन इब्न अली इला हबीब रजुलन फ़क़ीह। ये खत है हुसैन इब्न अली की तरफ से हबीब इब्न बलाहिर की तरफ के जो मर्द फ़क़ीह है, जो मर्द मुज्तहिद है, फ़क़ीह मर्द है, उसके लिए हुसैन की तरफ से ये खत है। अब भाई हबीब बहुत मुख्तसर था। हुसैन लिखते हैं, भाई हबीब 2 मुहर्रम से तेरे मुल्क के इराक की सरजमीन करबला पे उतरा हुआ, हर तरफ से यजीद की फौजों ने मुझे अपने घेरे में ले लिया, अगर हो सके तो मेरी मदद को पहुँच, अगर हो सके तो मेरी मदद को पहुँच। तेरी और मेरी जो बचपन की दोस्ती है, तेरी और मेरी जो बचपन की मोहब्बत है, उसकी गवाह मेरी माँ फातिमा है। आखिर में एक सतर का इजाफा किया है, एक लाइन आखिर में और किया है। अब भाई हबीब मैं तुम्हें जहमत न देता हूँ
کیا کروں بطول زادیاں میرے ساتھ، کیا کروں زہرا زادیاں میرے ساتھ. اتنا ہے خط ختم ہو گیا. آخر میں لکھا والسلام من الحسین ابن فاطمہ. خط کے شروع میں لکھا تھا من الحسین ابن علی، آخر میں لکھا ہے من الحسین ابن فاطمہ. لکھا، خط کو بند کر دیا. خط بند کرنے کے بعد خط قاصد کو دیا. قاصد سے کہا کوفے میں جاؤ. خط حبیب ابن مظاہر تک پہنچا. قاصد جب کوفے پہنچا، کوفہ کوئی بہت بڑا شہر نہیں تھا اس زمانے میں، چھوٹا سا شہر تھا کوفہ. اور جو اس وقت حالات پیدا ہوئے تھے، ایک طرح سے ایمرجنسی لگی ہوئی تھی، اور یزید نے اور ابن زیاد نے کوفے کو تقریباً چھاؤنی میں تبدیل کر کے رکھ دیا تھا. ہر طرف اور ہر جگہ فوج کے مورچے اور فوجی کیمپ بنے ہوئے تھے اور کرفیو لگا ہوا تھا. محبان اہل بیت کی نظر زیر زمین چلے گئے، آگے پیچھے ہو گئے، کوئی نظر نہیں. گلیوں کے اندر سناٹا پڑا ہوا تھا. قاصد جب پہنچا تو یہی کیفیت تھی کہ گلیاں سنسان ہیں، گلیوں میں سناٹا ہے، ہر طرف فوج کے مورچے اور فوجی کیمپ لگے ہوئے ہیں، چھاؤنی میں پورا شہر تبدیل ہوا پڑا ہے. اب اسے حبیب کا گھر بھی معلوم نہیں تھا اور یہ چاہ رہا تھا کہ کوئی بندہ مجھے نظر آئے کہ میں حبیب کا گھر پہنچوں. چلتے چلتے اسے ایک جگہ پر ایک شہر ایک بزرگ نظر آئے تو اس نے ان سے پوچھ لیا. اس نے کہا شکر ہے کہ کوئی تو نظر آیا. قاصد اس کے قریب پہنچا اور اس سے کہتا ہے کہ بھائی دیکھو، تمہیں اس کوفے کے اندر حبیب ابن مظاہر کا گھر معلوم ہے؟ جیسے ہی کہا کہ حبیب ابن مظاہر کا گھر معلوم ہے، اس سامنے والے بزرگ نے یوں اشارہ کیا، یعنی یہاں کے حالات اچھے نہیں ہیں، دوبارہ یہ نام اپنی زبان پہ لانا. یہاں یہ حالات صحیح نہیں ہے، دوبارہ یہ نام تمہاری زبان پر نہیں آنا چاہیے. اور اسے اشارہ کیا کہ میرے پیچھے آؤ، یعنی میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں اور تمہیں حبیب کے گھر تک لے جاتا ہوں مثلا، لیکن یہ ہے کہ نام نہیں لینا. اسے اشارہ کیا، یہ اس بزرگ کے پیچھے چل پڑا. قاصد چلتا رہا. چلتے چلتے کچھ گلیوں پہ موڑ کاٹے، ایک ایسی جگہ کے جہاں ہر طرف اس بزرگ نے دیکھا کہ کوئی نظر نہیں آ رہا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو وہاں رکا. پیچھے مڑا اور مولا حسین کے قاصد کی طرف رک کر کے کہتا ہے کہ بھائی اب بتاؤ تمہیں حبیب ابن مظاہر سے کیا کام ہے؟ میں ہی حبیب ابن مظاہر، میں ہوں حبیب ابن مظاہر، تمہیں کیا کام ہے؟ تو کہتا ہے کہ انا مرید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں اور مولا نے خط بھیجا ہے. عزیزانو، جیسے ہی اس نے کہا کہ میں مولا کا قاصد ہوں، مولا نے آپ کے لیے خط بھیجا ہے. حبیب نے انتہائی ادب اور حقیقت کے ساتھ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور سب سے پہلے معافی مانگی کہ میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم میرے مولا کے قاصد ہو. میں کافی دیر تک تمہیں پشت کر کے چلتا رہا، میں اس گستاخی پر تم سے معافی چاہتا ہوں. آج لوگوں کو مدد رہا، آج لوگوں کو مدد رہا. حبیب ابن مظاہر کی حقیقت کیا حقیقت ہے، کیا عشق ہے، کیا ادب ہے. کہنا میں جو تمہیں پشت کر کے چلتا رہا ہوں، میں اس پر معافی کے طرفدار ہوں، مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم میرے مولا کے قاصد ہو. اس کے بعد مولا حسین کے قاصد کے قدموں کے بوسے لیے، پھر ہاتھوں کے بوسے لیے. کہتا ہے کہ تم نے یقیناً اپنے ہاتھوں کو مولا سے مس کیا ہوگا، اس لیے مجھے اجازت دو کہ میں تمہارے ہاتھ چوم سکوں. حبیب نے قاصد کے ہاتھوں کو چوما اور اس کے بعد قاصد سے کہا کہ بسم اللہ آئیے، آپ آگے چلیں میں پیچھے چلوں گا. قاصد نے کہا کہ بھائی میں قاصد ہوں، میرا کام ہے خط پہنچانا، میں نے آپ کو خط دیا، مجھے اجازت دیجیے. کہتا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، آپ حسین مولا کے قاصد ہیں، میں آپ کو ایسے کیسے جانے دوں گا. آپ گھر چلیے، آپ کے لیے کھانا لگے گا، آپ کھانا تناول فرمائیے، اس کے بعد ہم آپ کو رخصت کریں گے. بڑے احترام کے ساتھ اپنے گھر لے آیا. اگر کوئی بات کیا اپنی زوجہ سے کہتا ہے، خط ابھی کھولا نہیں ہے اس نے. زوجہ سے کہتا ہے کہ بھائی اس وقت ہمارے گھر میں جو مہمان ہیں وہ بہت اہم مہمان ہیں، یعنی آپ یہ سمجھ لیجیے کہ بہت ہی VIP مہمان ہیں. جلدی سے ان کے بیٹھنے کے لیے اچھا انتظام کیا جائے، ان کے لیے بہترین کھانا بنایا جائے. کھانا ہو گیا، دسترخوان ہو گیا، دسترخوان پہ کھانا چن دیا گیا. قاصد کو بٹھایا گیا، اس کے سامنے کھانا لگایا گیا اور اس نے کھانا تناول کرنا شروع کیا. تو حبیب نے خط کھولا. ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب دسترخوان پر بیٹھے تو اس وقت اس نے اپنی جیب سے خط نکالا اور خط نکال کے حبیب کے سامنے وہ خط پیش کیا. جیسے ہی حبیب کے سامنے مولا کا خط آتا ہے، حبیب اور حبیب کی زوجہ درود پڑھتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں، احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں. حبیب نے پھر خط کو چوما، آنکھوں سے لگایا، خط کے بوسے لیے. قاصد کھانا کھا رہا. حبیب نے خوشی سے خط کھولا تھا کہ میرے مولا کا خط ہے، مولا کی تحریر ہے. بڑے عرصے کے بعد آقا حسین کے ہاتھوں کا لکھا ہوا خط آیا ہے. خط کی آج ہی ملاقات ہوتی ہے، آج مولا کی تحریر پڑھوں گا. خوشی خوشی بولا اور پہلی سطریں پڑھی. جب پڑھی ہے تو چہرے پر تبسم تھا. آگے کی سطروں پہ پہنچا ہے تو آنکھیں برس پڑی ہیں. حبیب نے رونا شروع کر دیا ہے. حبیب کی زوجہ برابر میں کھڑی ہوئی تھی، یہ سارے مناظر وہ دیکھ رہی تھی. یہ خط تو
तो बड़ी खुशी से बोला था, मगर खत की इबारत पढ़ने के बाद हबीब रोने लग गया है। आगे गया तो हबीब तड़पने लग गया, कुछ आगे बढ़ा तो हबीब की चीखें बुलंद हो गई। ये मोमिना कहती है कुछ मुझे भी तो बताओ, आखिर खत में लिखा हुआ क्या है। हबीब कहता है कि मौला करबला पहुंच चुके हैं, मौला ने अपनी नुसरत के लिए मुझे बुलाया है। कहते हैं कि इस खत के अंदर कयामत का जुमला लिखा हुआ है। हुसैन मौला कह रहे हैं कि हबीब तुझे जहमत न देता, मगर क्या करूं कि मेरे साथ बतूल तारीफ आजरुकुम अल्लाह जज़ाकुम रब्बुका, यही हक है पुरसा देने का जो रोने के लिए बैठे हो। मेरी मजबूरी है कि वक्त कम होने की वजह से मैं रुक नहीं सकता हूँ, लेकिन आप पुरसा दीजिए, आप लफ्जों का भी इंतजार में दीजिए, इसलिए कि ये दिन कोई लफ्जों का इंतजार करने के दिन थोड़ी है। और मैंने कौन सी कोई बात नहीं पढ़नी है, बातें वही हैं जो आप 1400 साल से सुनते चले आ रहे हैं। मक्तल पुराना है, मक्तल नया नहीं है, नया बनाया जा सकता है। अगर मैं सिर्फ हुसैन भी कह दूं तो पूरा मक्तल हो गया, सज्जाद कह दूं तो पूरा मक्तल हो गया, सिर्फ ज़ैनब भी कह दूं तो पूरा मक्तल हो गया। हबीब की इस जगह पर जाकर बहुत बुलंद चीख निकली थी ना, वो मकाम था जब उसने खत में देखा कि वस्सलाम मिनल हुसैन इब्न फातिमा। हबीब तड़प गया, तड़प के कहता है कि मोमिना मैं तुझे क्या बताऊं। खत के आगाज में तो मौला ने कहा मिनल हुसैन इब्न अली, खत के आखिर में जाकर कहा है मिनल हुसैन इब्न फातिमा। अरब का कोई शरीफ अपनी वल्दियत को माँ की तरफ उस वक्त मंसूब करता है जब वो मुसीबत की आखिरी मंजिल में होता है। खोलते ही जब मौला ने कहा कि आओ, तो हबीब ने तो लब्बैक कह दिया, हबीब के दिल ने लब्बैक कहा, हबीब के रूह ने लब्बैक कहा कि मौला हाजिर हूँ, आपका गुलाम हाजिर है। लेकिन अपनी ज़ौजा का इम्तिहान देने के लिए जब ज़ौजा ने कहा कि खत आया है तो क्या इरादा है, तो कहा उम्र ढलती जा रही है और फिर तुम भी अकेली हो, तुम्हें अकेला छोड़कर इन सख्त हालात में अब तुम बताओ कि क्या करूँ। सिर्फ इतना कहना था। हबीब की ज़ौजा कहती है कि मौला बुलाएं और हबीब तुम इस तरीके से सोचो और फिर तुम सोच के जाओगे। तड़प गई हो मेरा, तड़प के कहती है कि हबीब अगर तुम्हारे यही इरादे हैं तो मेरी चादर अपने पास रखो, मैं जाऊंगी अपने आका की नुसरत के लिए, मैं जाऊंगी अपने मौला की मदद के लिए। हबीब कहता है मोमिना बस मेरा दिल मुतमईन हो गया, मुझे सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान करना था। ये कैसे हो सकता है? तो हुसैन बोला हबीब न जाते, रात को सफर के इंतजाम कर लिए, सवारी का घोड़ा आमादा कर लिया, सामान सफर तैयार हो गया। रात के अंधेरे में अपने गुलाम से कहा कि मेरे घोड़े को लो, शहर से बाहर निकलना, फला जगह पर घोड़ा लेकर खड़े हो जाना, शहर के टाइम पर वो अंधेरे में भी वहां पहुंच जाऊंगा, घोड़ा तुमसे ले लूंगा, मैं रवाना हो जाऊंगा मौला की तरफ, ऊपर में किसी को खबर ना हो कि हबीब कहाँ गया है। ऐसा ही हुआ। और हबीब जब पहुंचा है ना शहर के वक्त, यहाँ उसका गुलाम घोड़ा लेकर खड़ा हुआ था। जब हबीब वहां पर पहुंचा तो हबीब के पहुंचने में चंद लम्हों की ताखीर हुई। जब ताखीर हुई तो गुलाम को ख्याल आया कि खुदा बेहतर करे कि हबीब अभी तक नहीं पहुंचा है, और वो सोचने लगा कि अगर मेरा आका हबीब ना आया तो इस घोड़े पर सवार होकर मैं जाऊंगा मौला की मदद के लिए। घोड़े के कान के साथ कान लगाया इसने और घोड़े के कान के साथ मुंह लगा के कहता है कि घोड़े मेरा आका हबीब अभी तक नहीं पहुंचा, और अगर वो न पहुंचा तो तेरी पुष्ट में मैं सवार हो जाऊंगा, मुझे मौला हुसैन के पास ले जाना, मैं जाके अपने मौला हुसैन की मदद करूंगा। जब हबीब पहुंचा तो ये यही बातें कर रहा था। हबीब ने अपने गुलाम की ये गुफ्तगू सुनी तो हबीब तड़प गया। हबीब कहता है आज बतूल ज़्यादा इतना मजलूम है कि गुलामों को भी रहम आ रहा है, अरे हमारे नौकरों को भी हुसैन पर रहम आ रहा, इतना मजलूम हो गया मेरा मौला। घोड़े पे सवार हुआ हबीब, इधर से हबीब चला, उधर से हुसैन मौला ने आवाज लगाई, बांस के खास खैमा लगा दो। खैमा लग गया, मेरा मेहमान आने वाला है, अरे अकबर इस्तकबाल की तैयारी रखो। हाशमी जवानों को लेके रखा है। बता है रिवायत कहती है कि खत 5 मुहर्रम को लिखा गया था और 7 मुहर्रम को हबीब पहुंचे हैं। जब हबीब आ रहे थे तो हुसैन मौला हाशमियों को लेकर इस्तकबाल के लिए बैठे हुए थे, और एक मरतबा राह कूफा से एक गुबार का बादल उठा है, गर्द गुबार उठी है, और मौला ने कहती है कि इस गुबार के पीछे ही मेरा मेहमान है।
گھر چھٹی تو گھڑ سوار نظر آیا، کہا عباس میرے ساتھ آؤ، استقبال کریں. آ گیا حبیب. حبیب کی جیسے ہی نگاہ پڑی نا مولا حسین پر کہ مولا میرے استقبال کے لیے آ رہے ہیں، حبیب جلدی سے گھوڑے سے نیچے اترا، مولا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے کہ مولا سرداروں نے کبھی نوکروں کے استقبال نہیں کیا، مولا شرمندہ نہ کریں نا، میں تو آپ کا نوکر ہوں، میں تو آپ کا غلام ہوں، آپ کیوں نہیں ہیں حبیب، تم میرے مہمان ہو. حبیب کے لیے جو خیمہ لگایا گیا تھا حبیب کو اس خیمے میں بٹھایا گیا. اب سلام سلام کی سلام ہر طرف سے. علی اکبر آتے ہیں اور کہتے ہیں چچا حبیب سلام. قاسم آتے ہیں اور کہتے ہیں چچا حبیب سلام. سلام سلام کی آوازیں، یہ آوازیں بطول دادی کے خیمے تک بھی پہنچی. ادھر سے اور محمد بھی زہرا دادی کے خیمے میں گئے. دونوں شہزادے جناب زینب عالیہ پوچھتی ہیں کہ یہ سلام سلام کی آوازیں آ رہی ہیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ دونوں شہزادوں نے کہا کہ اماں ماموں نے جنہیں خط لکھا تھا نا ابھی وہ آ گئے ہیں. اب علی کی بیٹی نے کیا کہا اپنے دونوں شہزادوں سے اور محمد سے کہا کہ اگر میرا بھائی حبیب آ گیا ہے تو تم اسی خیمے میں جاؤ، سب سے پہلے جا کر اپنی طرف سے سلام کرنا، اور سلام کرنے کے بعد جب سلام کرو تو کہنا ماموں حبیب ہمارا سلام قبول فرمائیے. ماموں کہہ کر سلام کرنا، اور پھر ایک دائیں کھڑے ہونا ایک بائیں کھڑے ہونا. دائیں اور بائیں کھڑے ہو کر بتانا کہ ماموں ہم آپ کی آقا زادی کے بیٹے ہیں، ہم بطول زادی کے بیٹے ہیں، ہماری ماں زہرا دادی نے آپ کو سلام بھیجوایا ہے. اللہ تعالیٰ شہزادوں نے حبیب کے خیمے میں جا کر زہرا دادی کا جب سلام پہنچایا ہے، ایک مرتبہ حبیب نے اپنا سر و سینہ پیٹ لیا، رو کے کہتا ہے بطول زادیاں آج اتنی قریب ہو گئی، زہرا دادیوں کے سلام نوکروں تک آ رہے ہیں. ایک فکر اور کہوں اور آپ سے اجازت لو. اللہ عاشور کا دن آیا. ابو سمامہ سیدابی نے مولا حسین سے کہا کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی کی آخری نماز آپ کی اقتدا میں ادا کر لوں. یہ ظہر کی نماز کا وقت تھا، ادا کرو. جیسے ہی اس نے نماز ظہر کو یاد کیا، کب یاد کیا؟ گھمسان کی جنگ ہے، عاشور کا دن ہے، برستے ہوئے تیروں میں، چلتی ہوئی تلواروں میں، ایسی جنگ کے درمیان اور جنگ کے ماحول میں اس نے کیا یاد کی ہے؟ نماز یاد کی ہے. کہتا مولا میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی زندگی کی آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھوں. حسین نے ابو سمامہ سیدابی کو ایک دعا دی اور کہا کہ جعلک اللہ من المصلین. اے ابو سمامہ سیدابی تو نے نماز کو یاد کیا ہے، اللہ تجھے روز قیامت نمازیوں میں محشور کرے. حالانکہ یہ میدان جہاد کا میدان تھا، شہادت کا میدان تھا. حسین یہ دعا بھی دے سکتے تھے کہ اللہ تجھے مجاہدوں میں اٹھائے، یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ تجھے شہیدوں میں اٹھائے، مگر حسین نے اس میدان جہاد میں چلتی ہوئی تیروں اور تلواروں کے بیچ میں کیا دعا دی؟ کہا جعلک اللہ من المصلین. حسین بتا رہے ہیں کہ نماز کی کیا اہمیت ہے. اور ابو سمامہ سیدابی نے بھی بتایا کہ ایسے سخت حالات میں بھی آل محمد کے غلام کبھی نماز کو اول وقت پر نہیں چھوڑا کرتے ہیں. اول وقت کی نماز کے لیے آمادگی ہے. حسین مصلی امامت پر جانے والے ہیں. اس وقت حسین مولا نے ایک مرتبہ حبیب سے کہا کہ حبیب ذرا اس لشکر کے سامنے جاؤ، پسر ساتھ سے جا کر کہو کہ کچھ دیر کے لیے جنگ کو روک دیں، ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں. حبیب ابن مظاہر کا آخری جملے اللہ تعالیٰ جو رونے کے لیے بیٹھے ہو. حبیب ابن مظاہر گیا. حبیب نے کہا کہ وہ پسر ساتھ فرزند رسول نماز ادا کرنا چاہتے ہیں، کچھ دیر کے لیے جنگ روک دو. اس کے منہ سے نکلا کہ اگر نماز حسین پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ لے، مگر حسین کی نماز قبول نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ اس کا گستاخانہ لہجے میں یہ کہنا تھا، حبیب سے برداشت نہ ہوا. حبیب نے کہا کہ او گستاخ تیری نماز قبول ہوگی، حسین کی نماز قبول نہ ہوگی جو اصل نماز ہے. نہ برداشت ہوا حبیب سے. حبیب نے وہیں سے آواز لگائی، کہا کہ اس گستاخ کے ساتھ نمٹنے کی مجھے اجازت دی جائے اور میدان جہاد میں اترنے کی مجھے اجازت دی جائے. مولا اب میں نماز آپ کے نانا کی اقتدا میں جا کر پڑھ لوں گا. اجازت ملی. حبیب میدان میں اترا. چند لمحوں کے بعد حبیب نے جان شہادت نوش کیا. حبیب دین سے زمین پر آیا. دم توڑتے ہوئے حبیب کے سرانے حسین پہنچے. حبیب کی آخری سانسیں تھی. حسین حبیب سے پوچھ رہے تھے، حبیب کوئی آخری خواہش ہے؟ حبیب کہتے مولا صرف اتنی خواہش ہے بطول دادی مجھ سے راضی رہے. حبیب کا بچپن کا دوست کیا ہوتا ہے؟ بچپن کا دوست کتنا مان تھا دادیوں کو حبیب پر. اسے ایک جملے میں سناؤ. جب شام غریبہ کے خیمے جلے
رہے ہیں نا، اور کوئی لعین زہرا زادیوں کے سروں سے چادریں اتارنے کے لیے نیزے بطول زادیوں کے سروں تک لے کر گیا. جب ایک نالا نیزا بطول زادی کے سر پہ پڑا، زہرا زادی کے سر سے چادر اتری ہے نا، تو بطول زادی نے اس وقت